Salam alaikum, c'est Arbrakam.tn présenté par Mehdi Chebchoub. Je suis un fan de l'automobile وتنجموا تتابعوني على chaîne YouTube Arbrakam.tn ou sur la page Facebook ou على Instagram. باش ندخل directement في الموضوع باش نحكي على الكومباريزون entre la Toyota Corolla والجولف 7 واللي صار الجمعة اللي فاتت بال بحكايه الببليسيتي اللي عملتها تويوتا قدام دار النقل اي لا ريبونس دو فولكسواغن. دونك بالمناسبه هذه حبيت نعمل اون بتيت كومباريزون انتر لي دو كومباكت. باش نبدا بالكورولا اللي هي جات اون دو فيرسيون في تونس نتاع 72 و400 لاكتيف 1 لتر 216 شيفو بوات مانويل اي لا ديناميك boîte automatique 79 مليون و800. Donc deux versions, mais جبتلناش malheureusement une compact hybride اللي هي le cheval de bataille de Toyota dans ce segment, l'hybridation. Pour la comparer, il faut une Golf 7 dans les options et configurations moteur et boîte similaires. C'est la Golf 7 Highline. اللي هي malheureusement le prix نتاعها 97 مليون. Donc 17 000 dinars de différence entre la Toyota Corolla, même presque même boîte et puissance moteur et la Golf 7. Citant les options اللي يتشافوا بالعين المجردة هما les phares full LED اللي موجودين في الكورولا وموجودين في الجولف 7, la boîte automatique, la puissance et مثلا exemple la clé intelligente موجودة في les deux. Donc il faut faire la comparaison entre deux mêmes options et de même catégorie et de la même transmission. On ne peut pas faire la comparaison entre la Golf 7 boîte manuelle soi-disant et la Toyota Corolla boîte automatique. Donc la différence في prix elle est énorme, 17 000 dinars. Donc pour les gens qui adorent la Volkswagen Golf, à part sa notoriété ou l'occasion, elle se vend plutôt bien. Donc la Toyota Corolla, le point négatif اللي هي الريزو نتاعها مازال étroit, مازال ماهوش كيما لو ريزو فولكسواغن بالنسبه للناس اللي مش تعمل بعتالي لو سيرفيس ابري فونت. جو بونس كو تويوتا il faut que تزيد الريزو نتاعها يزيد يكبر باش تنجم توصل للكيلونات اكثر وباش تنجم تمس البرودوي وتشوفوا سور نو روت. انا جو بونس كو هذا الكل باهي بالنسبه للكونسوماتور تونيزيان انه ما تقعدش لا جولف ديما وحدها دون سو سيغمون. نعرف ثم دوتر ريفال كيما الفورد فوكس, كيما لا سيات ليون, كيما لا رينو ميغان, لا 308 بيجو. Donc في السيجمون هذا ثم برشا زحمة, mais je pense que la Volkswagen Golf ديما عندها une notoriété, عندها un vécu كبير, 8 générations presque. En attendant la Golf 8 اللي peut-être au niveau de design تنجم elle rivale avec la Corolla, خاطر الكورولا تحس في design elle est plus dynamique, plus sportif. Le Golf c'est statutaire, c'est classique, c'est une évolution par rapport au Golf 6 ou 5. Donc ديما le Golf petit à petit تقدم. Toyota Corolla c'est un design plus tranchant, plus dynamique. أنا كيما قلت لكم ça reste des goûts, كل واحد شنو اللي يعجبه, كل واحد شنو يشوف. mais par rapport le Corolla, l'avantage نتاعها انها le prix نتاعها il est plus avantageux par rapport les options et la motorisation. J'attends vos commentaires, تفاعلات ما تكون كانت تفرحني و c'est le plaisir de faire ces vidéos. بالنسبة لي أنا c'est faire des interactions مع الناس اللي يحبوا يشوفوا les vidéos نتاعي, وقد ما تحطوا déjà des likes et vous partagez mes vidéos, قد ما أنا نقدم, قد ما je donne de moi-même, et ça me fait plaisir énormément de faire ces vidéos qui انتم تزيدوا تعاونوني وتوصلوني للناس اللي ما تعرفنيش.